Maliit lang siya. Maliit lang eh. Sa mga Kaya parang ganyan ka nung baby 2 ka. point. Ganyan ka nung baby ka. Ilang grams yan? Ilang grams siya? Ilang grams siya? Kilos? Kilos. 2.9. 2.9. Pag gusto nyo i-convert sa Sa pounds, 2 times 2.2. 6 point something. Yung baby Ah, kasi laki lang siya ni Renzel. Ganyan din si Renzel nun maliit. Kanina yung ilong yan. Kayo po ba yung tita? Kaibigan? Mga tita-tita. Tita-tito. Bye-bye. Ay. What's your name? Kasi mo yung baby. Okay na pa? Okay, thank you ah. Bye-bye. Bye. Bye-bye na sa baby.